današnjoj temi ću vam govoriti o 10 glavnih uzroka zašto nastaje demencija. I ono što se zapravo događa kod degenerativnih promjena i oštećenja vašeg mozga i moždanih stanica, oni počinju sa vremenom gubiti svoju funkciju i u najzadnjim fazama bolesti i oboljenja oni potpuno gube funkciju. Dakle, uništavanjem stanica mozga, a specijalno se prvo to događa na onim stanicama koje nama su odgovorni za pamćenje i slično. I posljedica svega toga nastaju svi oni silni problemi. Što uzrokuje nastanak demencije? Prvo i osnovni uzrok vam je starost ili životna dob, što konkretno znači daleko najveći broj osoba, dakle iznad 65. godine pa nadalje, imaju puno veću šansu razvijanja demencije ili Alzheimerove bolesti. Međutim, ovo je sad jako bitno mi za reći. Za veliki broj osoba u današnjem svijetu, rekao sam puno puta na mome kanalu, imamo iznimno veliku količinu osoba koji na dnevnoj bazi jako loše žive, jako loše hrane i posljedica svega toga u enormnom porastu u modernom načinu života su vam bolesti srca i krvnih žila. I zato mi jako lijepo zapamtite, dakle, ateroskleroza u vašim krvnim žilama direktno je vezana za prehranu i način života, jer jedan od glavnih uzroka zašto nastane demencija ili Parkinsonova bolest ili Alzheimerova bolest. Dalje, osobe koje imate visoki krvni tlak, a ja znam da veliki broj vas ima, i kada ga imate tako desetljećima, vidite kako možete razmišljati da određeni broj vas itekako će razviti jednog dana demenciju. Upravo posljedica dugotrajnog visokog krvnog tlaka. Ajde, molim vas, to je jedan od onih glavnih uzroka zašto nastaje same demencija. Dalje, osobe koje imaju dijabetes, specijalno dijabetes 2, opet govorimo desetljećima unazad, su izuzetno velikom opasnosti da jednog dana dobiju demenciju. Problemi sa srcem, problemi sa tlakom, problemi sa dijabetesom. Starost vam je jedan od onih glavnih razloga zašto nastaje demencija u kasnijoj životnoj dobi. I ono što još moramo reći, genetika, depresija, pušenje, prekomjerna tjelesna težina, fizička neaktivnost i specijalno nešto što se naziva socijalna izolacija. Nažalost, veliki broj osoba, specijalno što su stariji, znaju se socijalno izolirati od drugih osoba, žive, ajmo tako reći, u osami i puno puta ove osobe koje dugi niz godina su jednostavno usamljeni i možda i svojom krivicom, možda krivicom nečega drugoga, imate puno veću šansu razvijanja demencije. I još mi morate znati, kao što sam malo prije napomenuo, u svijetu je praktično epidemija prekomjerne tjelesne težine. I to sam puno puta pričao, to ima utjecaj način života, prehrana, stres, nespavanje, puno tih faktora nama uzrokuje da mi opet desetljećima imamo prekomjernu tjelesnu težinu. I praktično u velikom broju slučajeva od prekomjerne tjelesne težine imat ćete i visoki krvni tlak, imat ćete dijabetes i onda kad dođete u one starije godine života, nažalost imate puno veću šansu za razvijanje demencije. I rekli smo specijalno Alzheimerova i Parkinsonove bolesti, što je praktično i normalno kada redovito konzumirate cigarete i još ako redovito konzumirate alkohol, ova situacija će se puno rapidnije događati. Upravo radi zdravlja našega mozga, veliki broj vitamina, minerala i dodataka prehrane igraju ključnu funkciju, to sam rekao da ću vam pričati u raznim drugim video zapisima. Danas ću vam govoriti o dva ključna vitamina koji kada uzimate adekvatno i pravilno značajno poboljšavaju i očuvaju zdravlje vašega mozga. Na prvom mjestu ću vam reći apsolutno vitamin B1. Mi kada govorimo o vitaminu B1, govorimo specijalno o jednom vitaminu koji se naziva tiamin, topevi u vodi i koristi se gotovo kao u svakoj stanici našega tijela i našega organizma. On izuzetno bitnu ulogu igra u normalnom funkcioniranju naših stanica, rekli smo svih onih silnih neurona, rekli smo da ih imamo milijarde u mozgu i onih živčanih stanica. Dakle, prenos onih signala, kao što sam malo prije rekao, koje mi šaljemo od mozga prema udaljenim tijela i nazad, jedna od onih ključnih situacija biti će nam, dakle, vitamin B1. I kada govorimo o vitaminu B1, tehnički je derivat tiazola i piramidina i koji sadrži sumpor. Koristi se u kombinaciji s drugim vitaminima B skupine koji čini vitaminski B kompleks. Izuzetno je važan za reguliranje važnih funkcija ne samo mozga, nego kardiovaskularnog sustava, endokrinog sustava i puno drugih bitnih sustava, naš vitamin B1.
nam igra ključnu ulogu. I ono sve što mi želimo, ako želimo očuvati zdravlje našega mozga, želimo naravno konzumirati namirnice koje su nam krcate, bogate sa vitaminom B1. Vitaminom B1 su krcate namirnice specijalno koje govorimo o nutritivnom kvascu, algama kao što je spirulina, sjemenke suncokreta, makadamija, orasci, grah leća, soja, bijeli grah, grašak, poveđa, jetra, šparoge, brokulica, pastrva, izuzetno su bitne, dakle, namirnice za naše tijelo i za naš organizam. Dakle, molim vas, hrana bogata vitaminom B1 značajno poboljšava funkciju vašega mozga, što definitivno je super situacija. Drugi vitamin koji ću vam danas reći igra ključnu ulogu u normalnom funkcioniranju vašega mozga, biti će vitamin B3. Mi kada govorimo o vitaminu B3, on njega nazivamo i niacin, važan je vitamin koji mijenja lipide i topive u vodi i može se naći u mnogim uobičajenim namirnicama. To je esencijalna hranjiva tvar, što je apsolutno nama jako bitno za funkcioniranje našega mozga. Značajno, dakle, to sva istraživanja pokazuju. Dakle, vitamin B3 ima nevjerojatnu mogućnost da vam sprečava onaj kognitivni pad. I ono što sam rekao malo prije, ako mi želimo imati bolje fokusiranje, bolju memoriju, bolje pamćenje, mi želimo spriječiti demenciju i one Alzheimerovu i Parkinsonovu bolest. Po svim istraživanjima ovaj B3 ima nevjerojatnu bitnu funkciju upravo iz te perspektive. I što je sa nama još bitno? Rekli su vam da vitamin i B1 i B3 su vitamini topivi u vodi, što znači da mi njih jako lako izbacujemo putem mokraće ili urina iz našeg organizma. I naše tijelo te vitamine ne može proizvesti samo, nego mi njih jednostavno moramo unositi u naše tijelo i naš organizam. I zato molim vas, vodite mi računa o tome da mi redovito konzumirate namirnice bogate sa vitaminom B3. A gdje mi imate B3? Apsolutno B3 imate u organskoj jetri, organskim pilećim prsama, tunima, organska puretina, losos, inčuni, organska govedina, organski kikiriki, avokado, smjeđa, liđa, cjelovite žitarice, gljive, grašak, slatki krumpir, enormno su namirnice bogate sa vitaminom B3. Njih naravno ima puno više. U suštini problema, to vam je uvijek onako, zapravo u suštini onoga što vi želite konzumirati, to su namirnice bogate povrćem, pa kasnije voćem, cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima, zdravim masnoćama i sl. Ajde, molim vas, još jednom zapamtite, vitamin B1 i B3 igraju ključnu ulogu u funkcioniranju vašega mozga.